जय जगन्नाथ पिलामाने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ सूरज पिलामाने आज आम देखा कौन सप्तम श्रेणी जास्मिन बही जोटा कि आम नुआ परिवर्तित बही एनईपी सिलेबस रिलेटेड कौन ट्राए अगेन। तो आम पढ़ा आज सेकेंड चैप्टर ट्राए अगेन। तो पिलाने कौन ट्राए अगेन ट्राए अर्थ पिलामाने आमर कौन ना चेष्टा ट्राए अर्थ चेष्टा करवा एगान एगान अर्थ पुणी थरे। तो पुणी थरे चेष्टा हूँ आमर विषय। ताले कौन पुणी थरे चेष्टा देख ये कौन है महुमाछी वर्ष करटी गोटे बुढ़ियाणी। तो यही सबुथ आम कौन शिखुचे ना ये गोटे चढ़ई कौन निजर बसा पुणी थे या कौन करती ना एम जो महु फेणाटी आम मनीष भांगी दौचे लोक मैंने भांगी दिखती महु संग्रह कर महुमाछीर ता घर महु नहीं आसती। तो से कौन हुए ना महुमाछी पुणी थे निजर बसा बसा आरंभ कर प्रस्तुत करे। बुढ़ियाणी प्रतिदिन नुआ 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 जाल बिछाई थाए किंतु तार प्रतिदिन जाल भांगी जाए किंतु से तो हारी जाए न थाए ना। तो विषयटी यारी उपरे बेस्ड है बुढ़ियाणी ए स्पाइडरमैन। चलो स्टार्ट करवा। King Bruce of Scotland flung himself down in a lonely mood to think। एटी पिलाने फ्लंग अर्थ कौन ना पड़ी जावा अर्थात किंग ब्रूस स्कटलैंड जड़े राजा ना हूँ ब्रूस। ब्रूस राजा कौन कर निजको पकई देते गोटे घर इन ए लोनली मूड टू थिंक किसी कौन एकाकीपणर भावना को लेकिन निजको गोटे जगार पकई देते अर्थात थकी पड़े बसी जाइए कौन जेहेतु पिला माने ये हाइफेन देकी टीज लिखाई तो यहाँ कौन पढ़ा इट इज ट्रू ही वाज मोनार्च एंड ओर ए क्रोन कौन यह सत्य जे से होउछन्ति जणे सम्राट मोनार्च अर्थ पिला माने सम्राट आउ कौन ओर ए क्रोन से मुकुटधारी जणे सम्राट। बट हिज हार्ट वाज बिगिनिंग टू सिंक तांकर हृदय कौन सिंक अर्थात तांकर हृदय किसी चिंतार पड़ी। फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू ए ग्रेट डेड से किसी चेष्टा किंतु करिपारु नाहांती टू मेक हिज पीपुल ग्लाड लोक माने तांको प्रति कौन असंतोष मनोभाव रखिछंती। He had tried and tried से चेष्टा करुछंती पुणी थरे चेष्टा करुछंती but could not succeed किंतु से सफलता पाई पारु नाहांती and so he became quite sad से कौन होइछंती ना गोटे कोणरे एकाकी बसी जाइछंती दुख भाव दुखर अनुभव करके से गोटे जगह बसी पड़ते। He flung himself down in low despair as grieved as man could be कौन है he flung himself एठी flung माने कौन पिला पढ़ी पकई देछन he flung himself down in low despair माने कौन से भाभी जाइए मुझे भी करें ना मुझे कर बारंबार हारी जाऊँगी तेणु से भाविले मुझे आज ग्रेव्ड as man could be and after a while he pondered there I'll give it all up said he से निजे कहले I'll give it all up मु सब किछि छाड़ी दउछि मु किछि करि नाही। तापर कौन है पिला माने नाउ जस्ट एट द मोमेंट ए स्पाइडर ड्रॉप्ड with its silken filmy glue and the king in the midst of his thinking stopped to see what the spider would do. It was a long way up to the ceiling dome। कल कौन है ना पिला माने से नाउ जस्ट एट द मोमेंट सांगे सांगे कौन हठात कौन है ना ए स्पाइडर ड्रॉप्ड गोटे बुढ़ियाणीटे खसुची खसी आसूची ड्रॉप्ड खसुची
with its silken କ'ଣ ତାର ସୂତା ସହିତ ଧରିକି ଖସୁଛି। ଫିଲ୍ମି କ୍ଲୁ ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ କ'ଣ ତାର ଥାଏ ନା ସବୁଆଡ଼େ ଯେଉଁଠି ବି ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ଜାଲ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ତ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ କରିଥିବ। ଆଣ୍ଡ ଦ କିଙ୍ଗ in the midst of his thinking stopped ଯେତେବେଳେ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ରାଜା ଟିକେ ରହିଗଲେ ଭାବିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଟୁ ସି ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ସ୍ପାଇଡର would do ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ପାଇଡରଟି କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଆ ଲଙ୍ଗ୍ ୱେ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ସିଲିଂ ଡୋମ୍ ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ିଆଣୀଟି କ'ଣ କଲା ସିଲିଂ ଡୋମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ସିଲିଂ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଲିଂ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ଧାରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ହଙ୍ଗ ବାଇ ଏ ରୋପ୍ ସୋ ଫାଇନ୍ ସେ ତାର ସେଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଥିଲା ତାର କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଟା ସିଲ୍କେନ୍ ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଯେଉଁ ସିଲ୍କେନ୍ ଥିଲା ତାର ଯେଉଁ ସୂତା ତାର ଯେଉଁ ଜାଲ ସେଇଟାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ସୋ ଫାଇନ୍ ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ ପୁରା ଫାଇନ୍ ଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଉ ଇଟ୍ would get to its cobweb home King Bruce could not divine ରାଜା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି ଡିଭାଇନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ ରାଜା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି କି ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ହେଇପାରିବ କି। ବୁଢ଼ିଆଣୀଟି କ'ଣ କଲା ସେଇ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ତାର ଦଉଡ଼ି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ ଆରାମସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଧାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ It soon began to cling and crawl straight off with strong endeavor but down it came with a slippery sprawl କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବୁଢ଼ିଆଣୀଟି କ'ଣ କରୁଛି ସୁନ୍ ବିଗାନ୍ ଟୁ କ୍ଲିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ କ୍ରଲ୍ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂତାଟାକୁ ଜାଲ ବୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏଣ୍ଡିଓଭର ଅର୍ଥାତ୍ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ସରିଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କ'ଣ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ବା ଡାଉନ୍ ଇଟ୍ କେମ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ଲିପରି ଖସଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ସାଉଁଳିଆ ଯୋଗୁଁ ସେ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ ନିୟର୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଏଭେଲ୍ ସେ ପୁଣି କ'ଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଅପ୍ ଇଟ୍ ରାନ୍ ନଟ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଟୁ ଷ୍ଟେ ଟୁ utter the least complaint till it fell still lower and there it lay a little dizzy and faint କ'ଣ ହେଲା ନା ଏମିତି କରିକି ସେ ଯେତେ ଥର ବୁଢ଼ିଆଣୀଟି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଜାଲ ବୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ କ'ଣ ଖସି ଆସିକି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନୁ ନାହିଁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଡିଜି ଆଣ୍ଡ ଫେଣ୍ଟ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଡିଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେଇଟାକୁ ଦୌଡ଼ି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛି। ଇଟ୍ସ ହେଡ୍ ଗ୍ରିଉ ଷ୍ଟିଡି again it went ସେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି again it went ସେ ପୁଣି ସେଇଟା କଲା and travelled a half yard higher ସେ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛି ଯାଉଛି half yard higher ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଅଧା ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛି। it was a delicate thread it had to tread and a road where its feet would tire କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏ ରୋଡ଼ where its feet would tire ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଖସି ଯାଉଥିଲା। again it fell and swung below ସେ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛି ପୁଣି ଖସି ଯାଉଛି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। again it fell and swung below ସେ ପୁଣି ଥରେ ଖସି ଯାଉଛି ସେ ଯେଉଁ ସାଉଁଳିଆ ବା କାନ୍ଥ ଦେଇକି ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଖସି ଯାଉଛି। ବଟ୍ again it quickly mounted କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛି ହେଲା। ମାଉଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପର୍ବତ ଟାଇପ୍ର ସେ ଉଚ୍ଚକୁ ଚଢ଼ୁଛି ପୁଣି ଯେତେ ଥର ଖସୁଛି ସେତେ ଥର ଚଢ଼ୁଛି। till up and down now fast now slow till up and down ଖସୁଛି ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛି ନା ଜୋରେ ନା ସ୍ପିଡି ନା ଧୀରେ 9 brave attempts were counted ସେ ରାଜା ସେଇ ସମୟରେ ବସିକି ରାଜା ବ୍ରୁସ୍ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜା ବ୍ରୁସ୍ ସେଇଠି ବସିକି କ'ଣ ଗଣୁଥିଲେ 9 ଥର ହେଇଗଲାଣି 9 attempts
से खसी जाऊँगी पुणी उपरको उठी जाऊँगी श्योर क्राइड द राजा क्राइड द किंग दैट फुलिश थिंग कौन है ना भिडियोटी पे कहीं भी स्किप करना कहीं मझे बहुत इंपोर्टाट वर्ड्स अच्छी श्योर क्राइड द किंग दैट फुलिश थिंग कौन है ना निश्चिंत राजा कांदी पकेले दैट फुलिश थिंग फुलिश अर्थात कौन चतुर यह हूँ गोटे चतुर भावना विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम will strive no more to climb से हार मानो नहीं when it toils so hard to reach and cling से कौन करुच्ची ना सबको सह्य करके पुणी थरे चेष्टा करुच्ची and थम्बलेस एवरी टाइम एवं प्रति थर हारी जाउची से पुणी चेष्टा करुच्ची बट of the insect winged once more से पुणी थरे चेष्टा करुच्ची से हारीगलानी 9 थर खंडे हारीगलानी बट went once more से जीवटी से पतंगटी पुणी थरे इनसेक्ट अर्थ कौन पिला कीट पतंग से कीटटी पुणी थरे मे it is an anxious minute He's only a foot from his cobweb door. Oh, say, will he lose or win it? एपरी भाव राजा कहते इट इज एन आंसियस मिनिट यह हूँ मूल्यवान मिनिट ही इज ओनली ए फुट तार गोटे पाद फ्रॉम हिज कवेब डोर तार घरे कबाटे रखुचे ओ विल ही लॉस कौन से क्षति करुच्ची और विन इट कौन से तार क्षति होची ना से जीतुची स्टेडली इंच बाय इंच स्टेडली अर्थात धीरे ध्यान देकी धीरे धीरे इंच बाय इंच पर इंच कौन ऊपर को चढ़ुची हायर एंड हायर ही गॉट हायर एंड हायर ऊपर को इंच बाय इंच चढ़ुचे and a bold little run at the very last pinch and a bold little run at the very last pinch put him into his nasive cot तार से nasive cot रे जो से सूता काटुला से ठिकना से जाइए दौड़ी पहुँची गला Bravo, the king cried out, all honor to those who try. All honor to those who try. The spider up there defied despair. He conquered, and why should not I? The spider up there defied despair. He conquered, and why should not I? जदि सी बुढ़ियाटी स्पाइडर बुढ़ियाटी हताश होनी तार कार्य तेरे मु कहीं हताश हो भी करें एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ट हिज माइंड से मस्तिष्क को ठंडा कले स्थिर कले एंड गॉसिप्स टेल द टेल पिला माने एठी देख दुई प्रकार टेल व्यवहार रही कौन ना गोटे हूँ कौन ना ये प्रकार टेल आ गोटे हूँ एट टेल दुईटा टेल पे व्यवहार है बुझीपार ना बुझीपार देख आउ थे देखी दूसरी ये गोटे टेल आउ गोटे टेल पे दुई प्रकार टेल व्यवहार है तो दुईटी टेल गोटे टेल अर्थ हूँ कहवा एंड गोसिप्स द टेल कहानीटी को कहवाक लगे किए राजा स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड राजा ब्रूस सॉरी that he tried once more as he tried before से कहले पूर्वर चेष्टा करिथिबा परे मध्य आउ थरे चेष्टा कर एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल एवं से समय तुम्हें केबे भी फेल हेबो नहीं जदि तुम्हें पुणी थरे चेष्टा करछ पिला माने आमे कोन करूचे ना जदि आमे पढुचे गोटे विषय पढ़िले थरे मन रहिला नहीं गोटे लंग क्वेश्चन गोटे सरलार्थ जदि आम पढ़ुचे थे मन रहुनी ताहले आम कौन करुचे छाड़ दौचे
ନାଇଁ, ଏମିତି କେବେ ବି କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ମୋରାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ନା ସାରାଂଶ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢ଼ୁଛେ, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଯଦି ସେଇଟା ହେଉନି ସେଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କର। କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେବନି, ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ଆଉ କେମିତି କଲେ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିଗଲା? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଦେଖ ଏଲିଜା କୁକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ କ'ଣ ଟ୍ରାଇଗେନ୍ ଟପିକ୍ର ରାଇଟର। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।